हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुरुजन मान नमस्कार। छोट पिला मान बहुत सारा भल पाइबा और स्नेह और आशीर्वाद। आज सका 5:30 उठिली 5टार उठिले एवं 5:30 बाजी आठटारे उठिकी से ड्यूटी गले। पुओ भी 5:30 उठला, उठिकी 6टा ट्यूशन से गला। तापरे मु उठिकी मोर नित्यकर्म मु सब सारी देइछि। आज मु गाधे भी पड़ी कारण आज बहुत काम मोर अच्छी से सब काम गाधे पड़ी। गाधे पड़े निजर नित्यकर्म सरीगले काम तो चलुव जे कमर शेष ना। आज मु बड़ी बिछेबी जे कि मु आगे मु चाउल पाप पकई चाउल बाटी पिठा करी। बड़ी भी पकई बिरिकी बाटिक रखी। आगे मु बिरिकी बाटिक रखीदेली। तापरे मुझे रखीदे से फुलब। फुलिले टिके माने भल हम फेणटा शीघ्र उठब, बड़ीटा भी सफ्ट हम आउ कर। मु बिरिकी बाटिक रखीदे तापरे बिरी चाउल पकई पिठापाई बाटुची बाटी। आज सका मुझे पकड़े बहुत बेसी पिठौटा मुझे रखे। आम 7-8 दिन पर्यटन आम खाऊ फ्रिज भर रखीदे। आम समस्ते माँ पुओ बहुत भल पाओ पिठा कर खायापी से बेसी बेसी करके बाटिक रखे। आबे मोर बटा आउ थे हम मुझे बाटी दिए। बटाबटी मोर सरीगले कम सरीगले मुझे सका खाया करी। खाया कर सारापर आज पुणी हाट को जीवी, पुणी बड़ी बिछेबी, रोषे करी। बहुत कम अच्छी। एबे मु आउ अल्प थिला जेकि मुझे छाणिक अल्प अच्छी पिठो पिठो मैंने सरी चाउलटा अच्छी बाटिदेवी। बाटिदेलापर मोर बटा सरीगला। मुझे पिठा सांगे सांगे पिठोटा को बिरी चाउल को बाटिकी पिठा कले भल लगे। से मुझे आगे जोरा फास्ट बाटिली से आगे लुण गोल फेंटिकी रखीदे जे से सफ्ट हो। अध घंटे 45 मिनट रही सफ्ट हो पिठाटा मुझे कर सारे। मुझे तरकाटा भी करुँचे। तरकाटा मुझे छोट आलू को आलू कषा मुझे पिठा सांगर आलू कषा खायापी भल लगे। छोट नुआ छोट आलू नुआ आलू जो छोट आलू सिझेकी भाजिकी रखीदेली। जमी नर्माल जमी अदा पियाज रसुण देकी बटा बटा मसला दिखाई जमी आलू कषा हुए मुझे करुँची। चिकेन मसला देकी करुँची करके मुझे जो आलू को भाजिक रखी मसला भल कषा कषी हो गला। मुझे आलू को भाजिक रखी पकईकी भल बटे कषीदेवी। कषीदेकी कषा टाइप करी करके आम माँ पुओ खाइबू। पिठा सहित लगे खाइबू। मो पुओ ट्यूशन जाइए सी आसला जा 6टारे आसो 8टारे आसो 8टारे आसिक पुणी 11टा बेलू जीव आसो 1टारे आसो कहीं तार ट्यूशन बहुत दिन है बंद हो जाता से 2 थर जाऊँगी। तार एग्जाम भी पाख एग्जाम भी तार पाख है माने से 2 थर जाऊँगी। मुझे आलू कषाटा मोर तो अलरेडी हो गला। आम माँ पुओ ए खाइबू। पुओ भी आसीगला 8:30 हो गला। मो पुओ आसीगला। आम माँ पुओ ए खाइबू। खाई सारापर आम सका ब्रेकफास्ट आम कर सारूँ माँ पुओ करके मुझे बड़ी बिछापी। आज पूरा काउलिया हो खरा भी देखूँ टाण ना भल लगुनि देखिए बहुत लेट भी हो गला। माने मु डर डरिकी एमती पकईली जे टे थंडा अच्छी टी बिरीटा माने टे थंडा थी बड़ी बिछेले बड़ीटा भल हुए से पकई कहीं काउलिया है सबुआड़े खरा किंतु ये अनुगुल कौन पे काउलिया हो जहाँ भी हो बिछे दिए। बिछे देकी मु 12टा बेल रोषे करुँची। रोषे की सारी देकी मु हाट को जीवी। हाटू परिवार नहीं आसा पड़ो। ता बाबा जाइए आलू पियाज थैकी आसती भी टाइम हो गला। सी भी टे गाँ को जाइए आसले आंठुटा भी दरज हो शोई पड़ते भी लेट टे हो गला। से आलू पियाज आने देकी गले। मुझे रोषे कर गाँव रू आमर आनी पणस कठा आनी पणस कठा आलू तरकारी कर कलरा भजा आमर ये भेंडी आ टमाटो को भाजू तेल टे भाजी दूसरी टे रसुण पकई चकुड़ी खायापी बहुत भल लगे। मो 12टा बेले रोषे सारी
କରିଦେଇକି ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହାଟରେ ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲି। ହାଟକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହାଟ ଯାଇକି ପରିବା ନେଇକି ଆସିବା, ମୋତେ ଭାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଖରେ ତ ହାଟ ହେଉଛି, ହାଟରୁ ପରିବା ଆଣିଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚାଷୀ ଥିବେ, ବହୁତ ବେପାର ଚାଷୀ ବି ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଜା ପରିବା ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ବି ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଆମ ପୁରା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହାଟଟା। ଆଉ ଗଲେ ଟିକେ ଏମିତି ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖା ପରିବା ଆମର ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ତ ନନଭେଜ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସପ୍ତାହରେ 3-4 ଦିନ ନନଭେଜ୍ ଖିଆ ହୁଏ। ଆଉ ପରିବା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଶାଗଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମେଥି ଶାଗଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମେଥି ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲି। ମେଥି ଶାଗ, ଏମିତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଏମିତି ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ଧରିକି ଏମିତି ଆଣିଲି ଯେ। ଆଉ କୋବି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମାସେ ହେଲାଣି ଆଉ କୋବି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପରିବା ଦେଖିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ମାନେ ହାଟକୁ ଯିବା, ହାଟ କରିବା, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ହାଟ ଯିବା, ହାଟରୁ ପରିବା ତ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କିଣିକି ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ହାଟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲିକି ମାନେ ହାଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେନି ୟାର କଷ୍ଟଟା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲା ଆଜି। ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବସିଗଲି ଆଗେ, ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ନା ଅନୁଗୁଳରେ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ସେଠି ବହୁତ ଡଷ୍ଟ, ଯେ କି ଡଷ୍ଟ ସବୁ ମୁହଁ ଯେମିତି ଖାଲି ପୋଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ତ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ମାନେ ଆସିକି ଆଗେ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲି, ହେଇକି ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ପିଇକି ଆଗେ ବସିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ କହିଲା ମାମା ଦିଅ, ମୁଁ ବି ନହେଲେ ପରିବା ଟିକେ ରଖିଦିଏ, ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ଆଉ କହିକି ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସିଏ ବି ତାର ବି ସବୁ ପରିବା ସବୁ ରଖାରଖି କରେ। ଆଉ ଏମିତି କହିକି ସିଏ ବି ରଖିଲା ପରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆଟା କ'ଣ କେତେ ରଖିବ, ତାକୁ ନ ବତେଇଲେ ସେ ତ ଜାଣିପାରିବନି ନା କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ରଖାଯିବ। ତାକୁ ବତେଇଲେ ସେ ଯାଇକି କରିବ, କହିଲେ ବାଗେଇକି ଏମିତି ରଖେ, ସେ ରଖିବ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପୁଅର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେସନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ, ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା, ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।